ভিডিও আরম্ভରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୋର କେତେ କଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆମ ପାଖରୁ କୋର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ $10 ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। $10 ମାନେ ଯଦି ମୁଁ 80 ଲେଖା ବି ଧରିବି ତାହେଲେ 800 ଟଙ୍କା। କାଲି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ 1600 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ମାସରେ ସିଏ ପାଖାପାଖି 16,000 ଟଙ୍କା ଏଠୁ ଆର୍ନିଂ କରିଛନ୍ତି গুগল এডসেন্স রু। দেখিপারুথিবে এটা কোউঠু ইনকম করছেন, সে গুগল এডসেন্স রু ইনকম করছেন। এবং ফ্রেন্ডস যেহেতু বর্তমান সময়ে আপনার ভালো আর্নিং হচ্ছে, তেমন সে আহুরি মধ্যে এ মাস আর্নিং করবে। বর্তমান ভিডিও কু চালু ফ্রেন্ডস, মু আপনার স্টার্টিং এথিপাই দেখাইদেলি না আপনার মନରେ কিছু ডাউট রহবনি। বর্তমান ফ্রেন্ডস ভিডিও কু চালু, সেটি মু আপনার কমপ্লিট ডিটেলস কহিবি যে আপন মানে কিপরি এইভাবে আর্নিং করিপারিবে। কিছু দিন তলে মু আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ রে আপন মানকু কহিଥିଲି যে जो पिला माने ब्लॉगिंग शिखिया पई चाहुचंती तो से माने ब्लॉगिंग शिखि पारिबे। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗିଂ କଣ, ଆମେ ମାନେ କିପରି କଣ ଶିଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ କୋର୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି ସେ କୋର୍ସଟି କଣ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭିଡିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିବ ଯେ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମିଟ୍ ୟୋର ଟ୍ରେନର, ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ କଣ କଣ କରିଛେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫର ସେଣ୍ଡ ହଉଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ବା ଏଇ ବ୍ଲଗିଂ କଣ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚ ରୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ବ୍ଲଗିଂ କଣ ବା ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ କିପରି କଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଧରାଯାଉ ପାଖାପାଖି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଠି 20,000 ପିଲା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡିକି ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା କହିବିନି। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଲକା ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଦରକାର ପଡିବ, ଆପଣ କାହାକୁ ମାଗିବେ? ଆପଣ ନିଜ ବାପା ମା କାହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଦିନ ମାଗିବେ? ବ୍ଲଗିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ডেলি গোটে ঘন্টা টাইম দেবে, ডেলি কেতে দেবে? গোটে ঘন্টা টাইম দেবে ফ্রেন্ডস। আপন মানে মাসে 2 মাস পরে 100% ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେନି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ BMW ଅଡି କରିବେ, ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଟା ଜେନୁଇନ୍ ଗୁଗଲର ଜିନିଷ। ଏଟା ଗୁଗଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବା 2 ରୁ 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିଯିବ। ସେ 15,000 ହଉ 20,000 ହଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ପିଲା ଏଠୁ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। फ्रेंड्स ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏଇ କୋର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗିଂ A to Z କୋର୍ସ। ଏଠୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉ କୋର୍ସଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କୋର୍ସଟି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। କୋର୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି? ବ୍ଲଗିଂ A to Z କୋର୍ସ, ହାଉ ଟୁ ଆର୍ନ ମନି ଫ୍ରମ୍ ଗୁଗଲ ଏଡସେନ୍ସ, ଆପଣ ଗୁଗଲ ଏଡସେନ୍ସ ରୁ କିପରି ମନି ଇନକମ୍ କରିବେ। ଆପଣ কোর্স কমপ্লিট করসারা পরে কেমিতি চাকরি পাইবে, তারপরে আপন জব কেমিতি পাইবে, পার্ট টাইম জব কেমিতি পাইবে, কেমিতি কোন আবেদন করিবে, কোর্স কমপ্লিটশন সার্টিফিকেট কেমিতি হবো। যদি আপনার কিছু ডাউট আছে ফ্রেন্ডস, আমি উইকলি ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস মধ্যে করিছে। 24/7 ওয়ান টু ওয়ান সাপোর্ট। আপনার মো সহ ডাইরেক্ট কথা কই পারিবে যে স্যার কেমিতি কোন করিবি, সব কিছু পাইবে। এতে গলা ফ্রেন্ডস আপনার কোর্স বিষয়ে মু আপনার কহিলি যে এই যে ব্লগিং বর্তমান সময় ফ্রেন্ডস কହୁছি এই ব্লগিং কোন বা আপন মানে কেমিতি কোন করিবে। দেখন্তু ফ্রেন্ডস আপন মানে बहुत सारा वेबसाइट विषय जानिथिबे। मु जदि आपण मानको कहिबि एगुडी को आपण माने प्रथमे देखंतु फ्री जॉब, आपण माने फ्री जॉब वालेट आपण माने वेबसाइट रो जानिथिबे। এই जो फ्रेंड्स ब्लॉगिंग रे मु आपण मानको এই वेबसाइट डेवलपमेंट विषय शिखेबी जे आपण माने केमिति এই भली गोटे वेबसाइट बनै परिबे। देखंतु এই वेबसाइट बनिया पई आपनको घंटा घंटा परिश्रम करिया पई पड़िबोनी। गोटे दिन आपण वेबसाइट बनै देबे। गोटे दिन जदि आपण 2 ରୁ 3 घंटा फ्रेंड्स बसचंती वेबसाइट बनै देबे ना। आपणकर लैपटॉप दरकार, केवल गोटे स्मार्टफोन रहिथिबा दरकार। ता द्वारा आपण एमिति वेबसाइट बनै देले। वेबसाइट बनला पर फ्रेंड्स केमिति कोन पोस्ट लिखिबे ताहा मध्ये मु से कोर्स रे आपण मानको कहिछि जे आपण माने केमिति कोन पोस्ट लिखिबे ताहा मु आपण मानको पूरा क्लियरली से पोस्ट रे कहिछि। आपण माने सॉरी से वीडियो कोर्स रे मु आपण मान कहिछि, आपण माने देखि परिबे। एठी देखंतु फ्रेंड्स टंका केमिति इनकम करिवे। धरा जाऊ फ्रेंड्स एटा होची गोटे एडवर्टाइज, आपण माने देखि पारते। मु आपनको रिफ्रेश करके देखौछि। एटा होची फ्रेंड्स गोटे एडवर्टाइजमेंट चालिछि। एटा होची गोटे एडवर्टाइजमेंट। एठी देखंतु हमर नवीन सरकारଙ୍କର एठी चालिछि। एटा होची गोटे एडवर्टाइज एवं देखंतु एई एडवर्टाइज टी किए चलाउछि? गूगल। एटा एडवर्टाइज टी गूगल चलाउछि। माने फ्रेंड्स एटा कोनसी प्रकार फ्रॉड जिनिस नुहे। एटा होची वर्तमान लक्ष लक्ष लोक एई काम करिकि इनकम करूचंती। एवं फ्रेंड्स हमर आ पई पार्टिकुलर ग्रुप मध्ये होछि जोठी मु पिला मानको सिखाय जे केमिति कोन आपण माने एठु इनकम करि परिबे। एवं बहुत पिला फ्रेंड्स वर्तमान समय मु आज नुआ करूनी, हाँ एटा मु आज नुआ सिखौछि, किंतु फ्रेंड्स पूर्वरु बहुत सारा पिला हम सहित जोड़ी हेइचंती एवं सेमाने टंका मध्ये इनकम करूचंती। एठी लक्ष्य करंतु फ्रेंड्स, एठी देखंतु आपनकर चालिछि
देखंतु एटा आपनकर एड चलीची धरा जाऊ जणे एई एड ऊपर क्लिक कर देला ताले फ्रेंड्स आपन कोठी टंका मिलिबो जणे जानि की हो अजानतरे हो जदि जणे क्लिक कर देला आपन कोठी टंका मिलिबो एवं फ्रेंड्स एई टंकाटी आपन को दबो किए एई टंकाटी आपन को गूगल दबो एवं जदि प्रति मास एई टंकाटी आपन को अकाउंट को आसीबो एवं ए पैसा आपन को गूगल दबो एटा फ्रेंड्स कोंती गूगल एटी फ्रेंड्स गूगल ला फायदा कोन धरा जाऊ एटा होची हमरो ओडिसा रो बीजेडी एई जो बैनरटी एडवर्टाइजमेंट करिछ आपन माने जानिथिबे एडवर्टाइजमेंट तो आपन माने जानिथिबे जे एडवर्टाइजमेंट कोन धरा जाऊ आपन को वेबसाइट पई बीजेडी कोन कला 100 टंका देला ए जे मोर ए जो आपन देखि पारुचंती एटा बैनरटी आपन को वेबसाइट रे लगांतु काहा को दबो देला से पैसा ना से गूगल को देला ठीक अछि गूगल से पैसा रु 40 टंका रखि देला ता निजर दलाली पैसा एवं 60 टंका से आपन को दे देला ठीक अछि एमिति जदि जणे धरा जाऊ जणे थरे क्लिक कर देला ताले आपन को अकाउंट को बा आपन को जो गूगल डैशबोर्ड को 60 टंका आसिला सेमिति फ्रेंड्स ओडिसा रे गोटे वेबसाइट अछि आपण माने जानिथिबे नुवा ओडिसा ये भी बहुत पुराना वेबसाइट एवं फ्रेंड्स एठी मध्ये से बहुत टंका इनकम करछन एठी मध्ये देखंतु सेही सेम जिंसो वर्तमान समय रे जेहेतु आगामी दिन रे इलेक्शन अछि वर्तमान समय रे फ्रेंड्स आपनकर टंका इनकम करिवार चांस बहुत अधिका कि पाइना सबु पार्टी माने वर्तमान समय रे गूगल रे एड चलाउचंती आपण मानको मु जेतिक वेबसाइट देखै फ्रेंड्स सबु वेबसाइट देखिबे आपण बीजेडी बीजेपी रो एडवर्टाइज चालिथिबो एटा होची फ्रेंड्स आपण माने जानथिबे एटा मो वेबसाइट मु बेले बेले आपण माने देखिथिबे जदी मु बेले बेले छाडे बेसी चलाइनी मु किन बेले बेले छाडे एठी देखंतु फ्रेंड्स एठी मध्ये मोर एडवर्टाइज चालिची सेही नवीन सरकार रो धरा जा जणे आसी एठी क्लिक कर देला ताले एटा हमर कोन हबो ना मते पैसा मिलिबो ठीक अछि एठी फ्रेंड्स मु गोटे दिन रे हार्डली 10 रु 15 मिनिट समय देई पारे मु समय देई पारे नाही कि पाइना मोर अलग काम भी रही थाए आपण माने देखि पारते फ्रेंड्स मोते गोटे पोस्ट लिखि देली मोटे पोस्ट लिखि देला पर देखंतु मोर एठी एडवर्टाइज चलला एई एडवर्टाइज ऊपर जे क्लिक करिवो मते तार टंका मिलिबो एवं एई वेबसाइट देखि पारतबे आपण माने चाहिबे odishagovernmentjob.org आपण माने मो वेबसाइट को सर्च करि परिबे ए वेबसाइट देखंतु फ्रेंड्स केते सुंदर रहिछि जदि जने के एठी क्लिक कला ताले मते टंका मिलिबो मु फ्रेंड्स आपण को जो कोर्स प्रोवाइड करिछि सेई कोर्स रे केवल मु एई गुडी को ही आपण मान को सिखेइबी जे केमिति कोन आपण माने ए सब करि परिबे केमिति आपण वेबसाइट बनेइबे एमिति देखंतु मु जो एमिति देइछि ओडिसा गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब एसबु आपण केमिति कोन बनेइबे ता छडा आपण टंका केमिति इनकम करिवे एमिति एड केमिति आपण चलेइबे सबु किछि फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट डिटेल्स म आपण मानको सेठी कहिछि जा द्वारा कि आपण माने बेनिफिट पाई परिबे सेमिति फ्रेंड देखंतु हमर जन स्टूडेंट आपण माने देखि पारे हमर जन स्टूडेंट एटा तांको वेबसाइट देखंतु फ्रेंड्स तांको वेबसाइट तांकर वेबसाइट मध्ये म आपनको रिफ्रेश करी देखाई दउछि एटा तने हम स्टूडेंट अछंती जे कि जी वर्तमान भी भलो चाकरी माने भलो सैलरी से ऑलरेडी चाकरी करूचंती सीएटी एवं बहुत भलो टंका मध्ये इनकम करूचंती एटी देखंतु फ्रेंड्स तांकर मध्ये वेबसाइट मध्ये देखंतु एटी मध्ये तांकर एटी एडवर्टाइज चालीची म्हणजे आपण देखाई दउ देखंतु तांकर मध्ये एटी एडवर्टाइजमेंट चालीची सबु एडवर्टाइजमेंट वर्तमान समय रे चालीची जेहेतु फ्रेंड्स आगामी दिन इलेक्शन रहिची तेनो वर्तमान समय रे एई एडसेंस रो बहुत पिला माने इनकम करूचंती कि पाइना आपण देखंतु प्राय बीजेपी बीजेडी रो ही आपनकर कांग्रेस रो भी एडवर्टाइजमेंट चालीची आ गोटे वेबसाइट देखंतु फ्रेंड्स एटा देखंतु गोटे फ्रेशर्स नाउ मु एटा मध्ये आपनको देखौची एटी देखंतु एटा देखंतु लेखा छि वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री जॉब जने जदि आसीबो से भाबिबो बोते एटा गोटे किछि गोटे डाटा एंट्री जॉब से क्लिक कर दबो से जदि थरे क्लिक कर देला फ्रेंड्स एठी ताले आपण पाखको पैसा पळेबो जे यार ओनर जे थिबे ताको अकाउंट को पैसा पळेबो तो फ्रेंड्स एई भली भाबे एटा काम करे ठीक अछि एई भली भाबे आपण देखंतु एई जो एड गुडा अछि एटा गूगल चलाउछि आमे कि एवं आपण को एई एडसेंस रो एटा को एडसेंस कोनथि आपण को एई एडसेंस रो अप्लाई अप्रूवल नै नबा पई पड़िबो तो फ्रेंड्स मु जो आपन को वीडियो कोर्स कहिछि से वीडियो कोर्स रे म आपन को कोन कोन कहिबि ताले केमिति वेबसाइट बनेइबे मोबाइल रे सब मोबाइल रे केमिति पोस्ट लिखिबे केमिति गूगल रे निजर जो वेबसाइट को पोस्ट करिवे ए जो एडसेंस रो अप्रूवल जेमिति म कहली जो एडसेंस अप्रूवल केमिति एडसेंस रो अप्रूवल पाइबे सब किछि फ्रेंड्स ए टू जेड म आपन मान को एठी कहिबि ता सहित फ्रेंड्स कोर्स कंप्लीट हैला परे म आपन को सर्टिफिकेट मध्ये प्रोवाइड करिवि जहा कि गवर्नमेंट वेरीफाई सर्टिफिकेट कोन प्रकार प्राइवेट नुए गवर्नमेंट वेरीफाई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवि जहा कि आपनकर परवर्ती मोमेंट रे बहुत हेल्प लागिवो तो फ्रेंड्स इते गला बर्तन चलंतु म आपन को देखै दोछि जे हमर अर्निंग केते कोन रहिछि एटा देखंतु फ्रेंड्स एटा जेमिति म कहली हमर जो स्टूडेंट जे रहिछन्ते एटा ताको वेबसाइट फ्रेंड्स ये आज $10 इनकम करचंती जदि मु कैलकुलेटर करके देखै देबी आपनको कैलकुलेटर करके देखै दोछि जे $10 केते हबो जदि मु 10 इनटू आपनकर वर्तमान समय रे करूछु एटा को 83 आसुची ता माने फ्रेंड्स आपनकर आज गोटे दिन रे 830 टंका इनकम करचंती से काली केतना इनकम करथिले $20 माने देखंतु $20 माने से केते करथिले मु जेटा आपन देखै दोछि 20 वर्तमान एटा मु देखौछि 20 इनटू 83 से काली इनकम करथिले फ्रेंड्स 1660 टंका एवं गत मास फ्रेंड्स तांकर केते टंका आइतिला ना $114 $114 माने केते 114 इनटू
83 গত মাস ফ্রেন্ডস সে 9462 টাকা করଥିଲେ এবং এ মাস দেখନ୍ତୁ ফ্রেন্ডস সে কেତେ କରିଛନ୍ତି $204 সে ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ମାନେ $204 ମାନେ ଆଜି ହେଲା 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ $204 କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଏଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନରେ 16932 ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟି ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ ପଇସାଟି ଆସିଯିବ এইভাবে ভাবে ফ্রেন্ডস ଆପଣ AdSense এবং লেখନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି Google AdSense ମାନେ এটা Google ର ପ୍ରଡକ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ନୁହେଁ Google ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ମୋର WhatsApp ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ WhatsApp ରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଠୁ କମ ଦାମରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇବେନି ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଅଫର ଅଛି ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବେ ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ